everyone, khulumbai. Welcome back to my new video. Ma khobor ningthangmona sa khalama gasibu mojangane donga, jungbu mojangane donga. Da jing thangasine logofur Bhutanau beraina. Gubuni una beraina thangasine logofur. Ki khobor apunalokor akha koru hokole sage nichoy bhale ase, amaro bhal. Etia ami dujone phuribo goi asu mane Bhutanot aro bahut din phura nai no hei karone aji dujone goi asu aro. January luke iman picnic khaise ba moru ji mon goi ase jabo. Ifale ama singare hahi ase aro ei karone aji dujone ulalo aro mane Bhutanot alok goi ahu boli humabo die ne ni die ba no dile bhal asile na Bhutanot goi asu aro eta ami dujone phuribo aro moi etu topi to pinilo ya bhutia কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেন্ট কৰি জনাবচোন কুইন নিচিনা লাগিছে নেকি ৰাণী নিচিনা মানসত যেতিয়া ফুৰিব গৈছিল ন তেতিয়া লৈ আনিছিল আৰু এতিয়া গৈ থাকো আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব দেই তায়া থাঙ্গাসিনা লগফুৰ এতিয়া গৈ থাকো ভিডিও খো নাইবাই থাদে লগফুৰ ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া আমি গৈ আছো Hello Sona. Good morning. Bhutan trip Bhutan. To severen thang nơ rồi đấy. Gà khai mà không được cúi nên gà khai bay đúng rồi. Bhutanau habbai ligufur Bhutanor humalo de ami etia pura Bhutan humalo de iman line patibo loga hoise na tate ki sai voter ID sai voter ID blak thoi ahibo lage niki voter ID thoi jabo laga hoy ihotor gateot mane Bhutanor gateot aro etia ami humai goi asu pame aro Bhutan no Bhutan ekhini pore Bhutan no etia goi asu de ami Bhutan etu Gurambur Kunpala kunto Aya Bhutanor ghor bilak saap iya Amar iphalar manu bilak to ahiye thake baru kintu duror kita tu aha nai no amar gohopuror bilak to mahotok anibo lagibo na ketiaba ahile ketiaba phuram hihotok ahile Bhutan habbai ni alai na doleng dose chalo Mansi Bhutan Beza ba India Beda kundu bhaiya Be side India Neja Bhutan pura Focus karo Hello Bhutan hoise habdang nai mengje bai pap papa sasia yak gojou gakhano biro bai mengje bai ya gojo जों एसे गोजौआवहाय गाखोहैनोसै दान्दिसे हागोन ना गाखोनो हागोन ना आरो इफाले देखुवाय दिया आरो पाहार बिलाखौ देखुवाय दिया बे जाबाय जोंनि इन्डिया बैया हा भैरबकुन्द निगे इतो भैरबकुन्द इन्डिया जोंनि बर्डार ओ माय गॉड दायो न थांगासिनो लोगोफोर जोबोद मेंबाय এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছো বহুত ভাগৰ লাগিলে বা কি কম আৰু জি ৰদ
ইয়া সাজি ঘাম আজিকালি ঠাণ্ডাটো কমে হল ন গৰমটোহে বেছি ৰদ দিলে ওলাই আহিবই নোৱাৰো দেখোন বা না ৰদ ন আৰু আমি কিবা কিবি ললো কিছুমান ভিডিঅ' নকৰিলো মই যেতিয়া বেছি গৰম লাগিব নহয় তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহয় আৰু মোৰ মানে গৰমতে ইচ্ছা নাযায় কিছুমান ভিডিঅ' নোলোৱাই নহল এতিয়া গৈ থাকো